दर्शक बंधु नमस्कार। आज आम जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट मानबार गाँव को आसी पहुँचलु। मानबार हूँ पंचायत हूँ मानबार। ये गाँ गोटे बढ़िया गाँ। ये गाँव चारिपटे पहाड़ अच्छी एकदम सुंदर जिनस मिले जहाँकि माने निश्च कथा कह गले विभिन्न प्रकार घरे उपकरण ठार आप देखिए पनीपरिया ठार आरंभ करी आम देखुचे जो मांडिया प्रस्तुति होती मांडिया ठू आरंभ करी चूना विभिन्न प्रकार जिनस तैयारी कर। अच्छा माँ नमस्कार। नमस्कार बापा। माँ तुम नाटा कौन? माँ नमस्कार तुम नाटा कौन? माँ तुम नाटा कौन? मोर ना तुम नाटा कौन? शशी माँ। अच्छा शशी माँ बहुत धन्यवाद। ये जोटा तैयारी होची एटा कोन ता कहउछन? ए जोटा दियो दियो डालाटा देखाओ तो। कौन खाई डालाटा देखाओ। ए माँ देखो एटा कोन कोंदी? मडिया मांडिया। आमे भी मांडिया कहू तुम भी मांडिया कहू। अच्छा मांडियर जो प्रस्तुति होची सेटा कोन कोंदी? ए जो चूना दियो प्रस्तुति होची कष्ट देउली बोले सेरी आर एटा कोटली रे इटार आ राखो रे एटा टाडो करे दुबे। हां हां ए जो मांडिया चूना दियो जो कोन केमती कहउची बना होची कोन एटा हबो? इटा कोन लगा जे सुनु लिसी ना कांडी रे इया रे कांडी रे चुना काय से पानी आनी करी करती बे ते टाडो तो बुत सिखी आग चुली रे बसैबो तो चुली रे बसिला पानी रे गोळा हला हाय हां पानी फुटतिले दादाइली से पानी फुटली बेले टाडो नहीं पानी फुटिबा को कोन कहउछन? फुटिबो कोन माने काय जोय लागले से चले जोय लागले से ऊपर पानी फुटे दी ना फुटेइबो फुटेई की गुडगुडी हेले आपको बोली की पानी के ढाळीबो पानी के ढाळीबो दाड़ियो नाही रे चेंटिस बोला नक्की लगे पानी आई डाडर का की नाही हम आगो के भचार तो कोन से देखो तांगे वीडियो बुली जे तो कोन कहउछी। अच्छा जियो जियो मां तम नाटा कोन? दीपा दीपा तुम को क्लास रे पाठ पढछो? 10th क्लास रे पाठ पढछो। देखंतु गोटे पिला एते सुंदर भाबरे घर काम करबा सहित माने परिवार रो मेंटेन करिया पई से निजर परिवार रो काम भी किछि करि नउची। धन्यवाद दोउची। अच्छा हो ये जो कामटा कराई जो गात खोलाई रास्ता ढळी रास्ता ऊपर कराई ये चूनारू केमिति कोन प्रस्तुति होबो कोन होबो काटी कोन एटा नै कि पानी रे करी हबो तार पछे आउ एंती अंडी रे बसै कि फुटै हबो आउ तरे उले करी आउ प्रथमे पानी रे भिजेइबे से तो ओदा करिवे आउ तरे एंती उले करी आउ कटि आउ तरे रोकै दे अच्छा कोन कोन पडिबो कोन कोन एटा बतर रे इटा पानी रे उजाइले से बतर रे दुवे छोट पिला काम करने सहित से निज को थकी पड़ी थकापण अनुभव करुच्ची से काम भी करुच्ची नहीं कि तुम साहय सहयोग कर समस्ते भारी खुशी लगे ये गाँव में मानबार गाँ देखो समस्ते कर्ममय जीवन को साकार कर सहित विभिन्न प्रकार काम भी कर माँ कह एटा खाइले कौन भल पेट फेट ठंडा रहा मांडिया जाऊ खाइले ठंडा हुए तर कथार कहती मांडिया जाऊ खोब जी लाट्रिन की बारंबार न बसी माने कौन कहती नहीं ओडिया कथा हमें ताको अलग अर्थ को जीवा नहीं तबे टिंडिम टिंडिम के बाजा मारले जाके डोरे बाजा मारले टिंडिम टिंडिम टा कौन? जो टिंडिम टा कौन? बाजा बाजा और टिंडिम माने जो बाजा गाई गाई की बाजियो और टिंडिम किरनाती माने गोटे नृत्य किरनाती डांस माने किरनाती ना डांस नहीं की डीजे बाजे बाजा बाजरे बाजा बाजियो ओ एटा पी की जो खुशी रे माने टिंडिम माने नृत्य करबे जो पीले आर कोन निशा फिसा हो ओहो आ को लेक्चर यार आर गोरतीबे गोरी करी से पानी कला थानार से आदाना लेक्चरी साडो बड़ी क्लियर आर नी लेक्चरी आको पीले केमति लागे अनकर कोटी क्लियर आर मिठा मिठा पी बेर मत दे हां मीठा है छी मीठा मीठा नागिबो मीठा मीठा नागिले मीठा डांस भी हबो डीजे बजिले नाचिबो ये जो ठंडा देह पके भलो ना नहीं एटा भलो तो मांडियाटा विभिन्न प्रकार जिनस धन्यवाद दूसरी मांडिया जिनस मिलवा मांडियाटा केते नका किलो बिक्री होचे एटी मांडिया जो जान मांडिया किलो केते बिक्री होची हां आम कटक तो 40 टका 50 टका अरे भी मिलूनी किंतु तमर एटी कोरापुट रे केते टका रे एटा मिलुची? कोरापुट रे 20 टका 20 टका
ତା ମାନେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ମାଣ୍ଡିଆଟା ହଉଛି ଏଠି ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମା ମାଣ୍ଡିଆ ତମେ ସେଠିକେ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କଣ ମିଳୁଛି କୋରାପୁଟରେ ଭଲ ମିଳେ? ଆଉ କଣ ମିଳେ ହାଟରେ? ହାଟରେ ମିଳେ ଦୂରବାର ହାଟ ମିଳେ ନିକଟକର ହାଟ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମିଳେ। ଆକୁ ଖାଇଲେ ନିଶା ହବ? ନିଶା ଦରରେ କଣ ତ କଣ କହିବି? ଇଏ ନିଶା ହେଲେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ହଲ ଏଇଟା କଣ ନିଶା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବ। ମୁଣ୍ଡ ଲାଇଲେ ନିଶା ନିଶା ରାତି। ଯୋଉ ଗୀତଟା ବୋଲିବ କଣ ଗୀତ ଟିକେ ବୋଲ ମା ବୋଲ ତମର ଗୀତ ଟିକେ ବୋଲ ଛୋଟିଆଟେ ମା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବୋଲିଦିଅ ଛୋଟିଆଟେ ର ପାଟି କରନି ସମସ୍ତେ ନିଜ ରକ୍ଷା କର ମା ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲ ଗୋଟେ ବୋଲ 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 ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟେ ଗୀତ କହି ବୋଲ ବୋଲ ଗୀତ କହି ନାଚିବେ ବୋଲ ବୋଲ ତମେ ଗୀତ ଗୋଟେ କହ ଗୀତ ମା ଲୋକରି ଲୋକମାନେ ଛୋଟେ ଛୋଟେ କହ ଗୀତ କହ ମା କହ କଟକରୁ ଆସିଛି କହ ମା ଗୋଟେ ଗୀତ କହ। ନାଇଁ ମାତଲା ଦିନ ଗୀତ କହି ହଁ କହ তুই ମାତଲା ଦିନ ଆও କହ ମୁଁ ମାତଲା ଦିନ ଆও ଗୋଟେ କହିଦେ ମା ତ କହିଦେ ମା ତ କହିଦେ ମା ତ କେତେ କଥା ଖାଇ ବୋଲି କହ ଗୀତ ଯାଇ ଜାଣ କହ ବୋଲ ବୋଲ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ ବୋଲ ବୋଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ତମ ଅମଳର। ବୋଲ ଖାଇ 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 ଦିଆ ଖାଇ ବୋଲ ବୋଲ কথা গীত ଝିଅ ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲ ଦିଅ ତ ଗୋଟେ ଯାଇପାରେ ଗୀତ ବୋଲ 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 ଗୋଟେ 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 କୋଟା ବୋଲ ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲ ମାଗା ଅଛି নাই କହ ମା କହ সে দংলি କୁହ କୁହ ମା କୁହ ଡେରି ହଉଛି ইয়া গীত কইলে কান গুরুমুড়ে କୁହ গুরুমুড়ে ছাড়তি ছিল মাইনি মোর তা সরতে ছিল মাই নাই গুরুমুড়ে ବୋଲ ବୋଲ ଗୀତ ଗୋଟେ বল গীত কইবে ଓୟା କହୁଥିଲ ବା କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତଟା କହୁଥିଲ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ତମ ଗୀତଟା ସେ ଗୀତଟାକୁ ତୁମେ କୁହ ଭଲ କୁହ কাঁটা বাসি বসালে କୁହ ଚାଲ କ୍ଲୋଜିଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଦିଅ। ଗୀତଟା ରୋକି ଦିଅ পানি গাড়ে না লুলু গাড়ে না পানি গাড়ে না বসে বলছো গীত কইলে মামানি কবে ছাড়ে না পানি মারে নাই লুলু মারে না তুই কইলে মারু গীত কো ভাই কবে ছাড়ে না কবে মেলে না কবে ছাড়ে না কইলে कबे चढ़े ना कबे কবে ছাড়ে না कबे छड़े नहीं ই চুনা খাইলে কবে মা ছাড়ে না छाड़े नहीं माने নিশা ছাড়িবনি निशा छाड़े ना নিশা ছাড়ে निशा छाड़े ना 3 দিন 4 দিন হইলে কাকা নিশা ছাড়ে छाड़े ना हाँ बढ़िया मांडिया तुम घरे ହେଇଥିଲା କରିଥିଲେ ବାପା କରିଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବାପା କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି କେତେ ତମର ହେଇଛି ଆମଦାନୀ କେତେ ହେଇଛି ମାନେ ଅମଳ କେତେ ହେଇଛି 8 ଜରି ମାନେ କେତେ 8 ଜରି ମାନେ ଠକା ବିକ୍ରି କରିବ ଘର ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଦେଲ ଯିବା କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ ଗାଁରେ ଯୋଉ କୋଉ ସ୍କୁଲ ନା କଣ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା କଣ 10 ବୋଲି ପଢୁଛ ଭଲ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ହଉଛ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ହଉନି ଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ୟୁସନ ହବ ନା ଘରେ ଯାହା ପାଠ ପଢ ଘରେ ପାଠ ପଢିବ ପାଠ କେତେ ସମୟ ପଢୁଛ ଆମେ 7:30 ଟୁ 9:30 ସାଢ଼େ 9ଟା ଯାଏଁ ପାଠ ପଢୁଛ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର ତ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତମ ପାଠ ପଢିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ପାଠଟା ଭଲ ପଢିବା ଭଲ ନା ଖରାପ ଭଲ ତମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିକି କଣ କରିବ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ କଣ ଚାକିରି କରିବ আরে কোটরে କୋଉ ଚାକିରିଟା କରିବ କୁହ କଣ ଚାକିରି ମିଳିଲେ କରିବ ହେଲା କି ତମେ ଚାନ୍ସ ରଖିଛ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟଟା ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଚାନ୍ସ ରଖିଛ କଣ ରଖିବ ବୋଲି ଚାନ୍ସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ସେଠି ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ତ ନମସ୍କାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହଉଛି ଖୁସି ଅଛ ତମେ
ବାପା ବୋଉ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଲୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନବାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରେ ସେ ଯୋଉ ଚୁନା ଝୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ ତାକୁ ଟିକେ ପିଇଲେ ଯୋଉ ଖାଇଲେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ନିଦ ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶାଶକ୍ତ ନୁହଁ ଅବଶ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ନିଦ ହେଇପାରେ ମା କହିଲେ ମା ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ମା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ନମସ୍କାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ ଭଲ ତ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହସିଦିଅ ଟିକେ ହସ ହସ ଆଉ ଟିକେ ଝୁମି ଦିଅ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆସୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର